डॉक्टर ने अम्मा की हालत तशवीशनाक होने का बताया और बोला कि वो अब्बा को मिलना चाहती हैं। खलीलजाद बच्चों की तरह रो रहा था, माँ से मिलके माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो इससे पहले ही इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई। कुछ दिन बाद अब्बा भी खामोशी से बगैर बताए घर छोड़ के चले गए। एक दिन जब खलील और तानिया पार्टी से घर आए तो आया अम्मा को अपना मुंतजिर पाया। वो आया अम्मा को देख के चौंक गए। आप अभी तक जाग रही हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, वो मैं आपसे कुछ, अगर पैसों की ज़रूरत है तो फ़िलहाल ये रख लें। नो सर, मुझे कुछ बात करनी है। आप ये रखें, बाकी बातें सुबह होंगी। असल में हम लोग बहुत थक गए हैं, तानिया ने बाल संवारते हुए कहा। अब्बा के चले जाने के बाद खलीलजाद खुद को खाली खाली महसूस करता। वो सुबह जल्दी उठ जाता और नाश्ता अपने बच्चों के साथ करता। आजिब और जाजिब भी नाश्ते के लिए आ गए। आया अम्मा, नताशा नजर नहीं आ रही। जी सर, बेबी को मैंने उठा दिया है, बस आ रही होगी। क्या वो अभी तक सो रही थी? उसकी तो स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन है, जिम जाना, जॉगिंग करना। इतने में नताशा आ गई। खलीलजाद उसका बुझा बुझा बेरौनक चेहरा देख के घबरा गया। आर यू ओके? आया अम्मा, आपने मुझे बताया नहीं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं। नताशा ने आया अम्मा को घूरा और वो बौखलाहट में बोली, नो सर, असल में बेबी के एग्जाम्स चल रहे हैं। रात को देर तक पढ़ती रही है, इसलिए फ्रेश नहीं लग रही। मैं भी कल इसी के लिए जाग रही थी। नताशा चुपचाप नाश्ते में मसरूफ हो गई। खलीलजाद को महसूस हुआ कि आजिब और नताशा ज्यादा अपने रूम्स में अलग रहने लगे हैं और आया अम्मा के चेहरे पे भी परेशानी के आसार नुमायां होते। वो बहुत दफा कुछ कहने की कोशिश करती, मगर हमेशा किसी न किसी वजह से वो बात बदल देती। एक दिन खिलाफे मामूल सारी फैमिली इकट्ठे डिनर कर रही थी। क्या हो रहा है आजकल बच्चों? क्या प्रोग्रेस है? और हमारी फ्यूचर डॉक्टर की स्टडीज कैसी चल रही हैं? ठीक, नताशा ने स्पॉट से लहजे में कहा। तानिया, जिस तरह हमारी बेटी ने एफएससी में टॉप किया था, मैंने सोचा है कि एमबीबीएस के बाद इसे स्पेशलाइजेशन के लिए यूएस भेजूंगा। फिर हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? तानिया मुस्कुराई, मगर नताशा खामोशी से खाना खाती रही। नताशा को ऐसे देख के खलील परेशान हो गया। क्या हुआ मेरी जान? नथिंग, और वो उठ के चली गई। नताशा, अपना खाना तो फिनिश करो, तानिया ने आवाज दी। मुझे भूख नहीं है। तानिया, तुम अपनी एक्टिविटीज को महदूद करके बच्चों को थोड़ा टाइम दो। मेरा मतलब है कि हम दोनों को ही बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। खलील, तुम भी ना बहुत डरपोक हो। ये किसी मिडिल लोअर क्लास खलील के बच्चे नहीं, ये हम जैसी हाई क्लास पॉपुलर पर्सनैलिटीज के बच्चे हैं। ये बड़े हो गए हैं, छोटे बेबी नहीं हैं, मैच्योर हैं। लेकिन तुम नहीं देखती कि हमारी बेटी की खिलखिलाती हंसी, चेहरे की रौनक, आंखों की चमक न जाने कहाँ चली गई। लड़कियां तो वैसे ही वेट कॉन्शियस होती हैं, ऊपर से वो बहुत हार्ड वर्किंग है। जरा सी वो सीरियस क्या हुई, तुम इतना परेशान हो गए? भूल गए तुम अम्मा अब्बा को कैसे तंग करते थे? तानिया ने तो जैसे खलील की दुखती रग पे हाथ रख दिया। हाँ, अब मुझे अपने अम्मा अब्बा का दर्द महसूस हो रहा है। वो जब यहाँ थे तो मेरे बच्चे महफूज हसार में थे। अल्लाह की रहमत का घना साया हम पे था। अब्बा, आप वापिस आ जाएं। आप क्यों चले गए? अब ये ना कहना कि अब्बा, खलील ने तानिया को घूरते हुए कहा। वो जिंदा है, मैं जानता हूँ। वो मुझसे नाराज नहीं है, शायद वो मुझसे थक के चले गए हैं। अब्बा, आप आ जाएं। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। वो दुखी लहजे में खुद कलामी करता जा रहा था। अगले दिन नाश्ते की टेबल पे नताशा ने कहा, पापा आप मुझे रेगुलर पैसे दिया करें।
کیا شاپنگ پہ جانا ہے؟ کریڈٹ کارڈ ہے نا آپ کے پاس؟ ہر جگہ کارڈ نہیں چلتا پاپا۔ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ آخر کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا یہی کہ پیسوں کی سب کو ضرورت ہوتی ہے؟ نتاشا نے کندھے اچکائے۔ خلیل زاد دن بدن نتاشا کی بگڑتی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ نتاشا کے فائنل ایگزامز ختم ہو چکے تھے اور وہ سیمسٹر بریک کی وجہ سے گھر پہ تھی۔ اب تک وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہو چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس کو پہلے تو کالج کینٹین میں کھانے کی اشیاء میں ملا کر ڈرگز ایڈکٹڈ بنایا جاتا، پھر کچھ اسٹوڈنٹس جو جرائم پیشہ گینگ سے منسلک تھے ڈرگ سپلائی کرتے۔ نتاشا بھی اسی طرح نشے کی عادی ہو چکی تھی اور ہر وقت پیسوں کی تلاش میں ہوتی۔ خلیل زاد اس کی دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور ایک دن وہ اسے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ نتاشا کی رپورٹس کے بارے میں ڈاکٹر نے جو خلیل زاد کو بتایا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ چھٹیوں میں نتاشا کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ کالج سٹارٹ ہو گئے تھے۔ خلیل زاد اسے کالج بھیجنے کے حق میں نہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے خلیل؟ وہ اب ٹھیک ہے، تم اسے گھر بٹھا کے اس کی لائف تباہ کرنا چاہتے ہو؟ تانیہ نے غصے سے خلیل زاد کو کہا۔ لیکن وہ اگر پھر سے ایک تو تمہارے خدشات میری بیٹی کو لے بیٹھیں گے۔ لسن، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو بہت نازوں سے پالا ہے۔ زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہے نا۔ ہوپ فلی نتاشا سمجھ گئی ہوگی۔ پیرنٹس ہونے کے ناطے اسے ہمیں انکریج کرنا ہوگا۔ لیٹس گیو ہر اے چانس۔ اوکے۔ خلیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ زندگی معمول پہ آ گئی۔ مصروفیت کے باوجود خلیل کا دھیان ہر وقت نتاشا کی طرف لگا رہتا۔ اسے ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا، جبکہ برعکس اس کے تانیہ تمام فکروں سے آزاد تھی۔ نتاشا دوبارہ سے ڈرگز لینے لگی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا ملازموں کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کے گھر سے نکلنے پہ پابندی لگی تھی اور سب سرونٹس کو اس کی کڑی نگرانی کرنے کا حکم تھا۔ ایک رات جب خلیل زاد گھر سے لوٹ رہا تھا کہ اسے جازب اپنی گاڑی کے پاس کچھ مشکوک لڑکوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ خلیل نے گاڑی کھڑی کی اور چپکے سے دیکھنے لگا۔ جازب نے جیب سے ایک پیکٹ نکالا اور ان لڑکوں کو دے دیا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پیسے گن کے جازب کو تھما دیے۔ خلیل زاد کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک زندہ لاش ہے۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کے بچے بہک گئے۔ اس کا روم روم درد سے بھر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پہ اسے پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ جب اس کی نظر تانیہ پہ پڑی، وہ بے اختیار بولا، تانیہ چلو، مجھے گھر جانا ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت گھر لے کے چلو۔ پاس کھڑے ڈاکٹر نے تانیہ کو کہا، آپ انہیں گھر لے کے جا سکتی ہیں۔ ہاں، ان کو میڈیسنز ریگولر دیں اور ان کے آرام کا خاص خیال رکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ گھر پہنچتے ہی خلیل زاد گاڑی سے تیزی سے اترا اور بھاگ کے نتاشا کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے، جازب نتاشا کو انجیکشن لگا رہا ہے۔ یہ کیا ہے جازب؟ کچھ نہیں پاپا، نتاشا کو بہت درد ہو رہا تھا، یہ بس ٹرینکولائزر ہے۔ مگر یہ سب تمہارے پاس کیسے؟ پاپا، ہم جن کالجز میں پڑھتے ہیں وہاں تو ان کے پورے نیٹ ورکس ہیں، کینٹین والے، ہاکرز، سب اس کے سپلائرز ہیں۔ پہلے اسٹوڈنٹس کو ٹریپ کرتے ہیں، جب وہ ایڈکٹڈ ہو جائیں تو انہیں اپنا کلائنٹ بنا لیتے ہیں۔ پر جازب، تم نو تم نہیں ہو سکتے۔ ڈونٹ وری پاپا، آئی ایم اے اسپورٹس مین۔ بس اس کی تھوڑی سی عادت ہو گئی ہے۔
जाजिब ने सिगरेट सुलगाते हुए बोला। नहीं मेरी जान, ये अच्छी चीज नहीं है, फेंको इसे। और वो तुम रोड पे? ओ, तो आपने मुझे देख लिया, इसीलिए आपका बीपी शूट कर गया। उसने हलीलजाद की बात काटते हुए कहा। पापा, वो मेरे फ्रेंड्स मुझे डोज नहीं देते थे, कहते थे क्लाइंट्स लाओ। इस तरह मैंने भी उनके साथ ये काम शुरू कर दिया। छोड़ दो इसे, ये सब ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा, प्रॉमिस मी, इसे छोड़ दोगे? ये जहर है, वो पागलों की तरह बोले जा रहा था। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, वो मुझे अरेस्ट करवा देंगे, आप दोनों की शोहरत पे धब्बा लग जाएगा। हलीलजाद बेड पे बेजान लाशे की तरह पड़ा था। आजिब कमरे में दाखिल होता है। पापा, आप ठीक है ना? कैसी तबीयत है आपकी? हाँ मेरी जान, ठीक हूँ। इतने में अजान की आवाज़ सुनाई देती है और आजिब उठ जाता है। पापा, मैं नमाज के बाद आपको दम करता हूँ, दादा ने मुझे सिखाया था, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हलीलजाद की आंखें नम हो गईं और उसने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाया। फोन की घंटी बजती है। हेलो? जी हाजी साहब। जी बेहतर हूँ। जी, लेकिन अभी फैक्ट्री नहीं जा सकता। जी, वो लड़के वो वाला काम भी देख रहे हैं, मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। दूसरी तरफ से हाजी साहब हलाफे मामूल गुस्से से बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा। याद है ना मैंने तुमसे कहा था, काम करना पड़ेगा। जरा सी गफलत से सब चौपट हो सकता है। अगले हफ्ते तानिया की यूके की फ्लाइट है, मैंने सब अरेंज कर दिया है। तुम भी सुबह फैक्ट्री पहुंचो। इससे पहले कि वो कुछ कहता, हाजी साहब ने फोन बंद कर दिया।